Kangni ADC Chongmarino Nahari Joto Thungkurung Bodolo Thungkholawo Ongkhori Joining Program Ti Janija Bodolo Ti Lukurokno Kokpiri Tonglayo Sangrong Salapo Abo Hano Luagan Panchayato Khopjak Maharani Jelagan Division Committee Phan Kamiwo IPFT Bodolni Phasingti Joining Program Songjajak Pandawo Juda Kubun Bodolo Yakari 48 Family ni 119 Butter IPFT Bodolni Bana Romphailakhya Pandawo Manjagai Borokno Khakupurbe Lamsugui Nahalakya MLA Brishaketo Deporma Yot IPFT ni GS Shuklacharan Nawatia SGS Broadcast Teams IPFT ni Organization Secretary Rajendra Riangno Khoboi Kubuni Rok By Dwazizak, Kaisa Lukukutum Pandani Bishingti, Chini, Chimojaga, CPM, BJP Yakari, Chini Party, IPF in Tipraleno, Hamzagi, 48 family ni, 119 voters, Chini join Klepeka, Ambaga Borno, Chini, IPF Tini, and Borno Haksamate, Hambayafaro, Tini Shudu, Korbuk Division of Simia. সারা ত্রিপুরা চিনি 34টা ডিভিশন পার্টি আইপিএফটি নি যত জায়গাওনো জয়নিং প্রোগ্রাম চলুইতঙ্গ কারণ ত্রিপুরা নীতি প্রসারক নি বাঞ্চনানি লামা কাইসানো এবং ত্রিপুরালেন সারা চিনি বাঞ্চনানিতে কোনো মুংসা লামা করিনি বাগিনো जों তাবুক অমাহাইখে সারা ত্রিপুরা রমিনো চিনি পার্টি আইপিএফটি ও गोबांमा राजनीतिक बदलनि तिरुक जयन खालायदों आं सारा त्रिपुरा नीति प्रसारक नमन कयनाय फायदि जतन फान बाक्सा खालायाखै जों त्रिपुरालेन सोनामनाय जे चिनि दफाना जों मोथांलायनो हामबाय